Hello students, welcome to Kogni Physics. Potential energy of a dipole in uniform electric field. Okay, ह्या डेरिवेशनान मातशी थियरी इन्वॉल्व आसतली. दोन्ही समजून घेऊया. ओके, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करूया. सो हो आमचो इलेक्ट्रिक फील्ड हांगाच्यान स्टार्ट. हो घेऊया एक डायपोल -q + q. ह्या एरोचेर तुमकां समजोवपाक जाय दॅट दिस इज द प्लस सायड, दिस इज मायनस सायड. मी फर्स्ट लेसनान शिकल्या. लेट दिस डायपोल मेक सर्टन एंगल थीटा. सो आम्ही कितें केला, एक डायपोल घेतला इलेक्ट्रिक फिल्डान आसा तो एंड इट इज मेकिंग सर्टन एंगल विथ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जेन्ना हे पोजिशन आसता तेन्ना हो प्लस विल हॅव अ नॅचरल टेंडन्सी टू अट्रॅक्ट टुवर्ड्स मायनस एंड दिस विल मूव दिस सायड. सो एक फोर्स हांगाच्यान हांगा क्रिएट जातलो, अ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टॅटीक फोर्स क्रिएट जातलो. करेक्ट. सो अल्टिमेटली द डायपोल विल टेंड टू be in a state of equilibrium, a stable state. Correct. So hanga ek force tayar jatlo and this force at the two ends will be equal and opposite. So that is called as torque. I mean already kela, torque is given by P cross E. Okay, so torque established jatlo and which will give the twist to this dipole such that it will try to stabilize in a equilibrium state. This is given as P is sin theta. हे आमकां खबर आसा. ओके, सो हें जालें फर्स्ट. दुसरो कॉन्सेप्ट टॉर्क कितें तो कळ्ळो आमकां. आतां घे, जेन्ना आमी पोटेंशियल एनर्जी डिफायन करता जाल्यार आमी वर्क डन काडचें पडटलें. आनी जर आमी वर्क डन काडटा जाल्यार आमकां दोन लिमिट्स डिफायन करच्यो पडटल्यो. विदीन दॅट रेंज कितलें वर्क डन. ओके, सो हांगा येता इंटिग्रेशन कॉन्सेप्ट. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टेजीस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जाल्यार कितले टोटल वर्क विल बी डन ते पळोवया. सो इमॅजीन फर्स्ट इनिशियल पोजिशन ऑफ द डायपोल इज θ1 प्लस q मायनस q. ओके, आमकां जाय टोटल वर्क डन वेन द डायपोल मूव्स फ्रॉम इनिशियल पोजिशन θ1 टू अ फायनल पोजिशन θ2. सो सेम डायपोल हांगा पावलो. सो ह्या दरम्यान कितलें वर्क डन आसतलें दॅट विल बी गिवन एज इज इक्वल टू torque into d theta. This is torque, tau into d theta. A small amount of work done in moving a dipole from θ1 to θ2 in infinitely small steps, or infinitely small angular displacement, right? θ2. So here करतलो जाल्यार you have to integrate in both sides from 0 to w and the initial position to final position of the angular displacement. Correct. This is integration step. Hanga p replace kariya. So we get 0 to w dw is equal to θ1 θ2 p is sin theta d theta. काय करू ना, हे फक्त रिप्लेस केला. होते हांगा पळय आता p and e दोन्ही कॉन्स्टंट. p is constant, dipole moment constant. डायपोल मोमेंटाचे डायरेक्शन तुमकां खबर आसतलें, दिस डायरेक्शन -2 प्लस. ओके, ए कॉन्स्टंट ई इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. युनिफॉर्म बरयला पळय, सो दॅट इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. सो दीस कॉन्स्टंट जे आसा ते भायर वतलें आनी वेरिएबल आसा तितलोच पार्ट इंटिग्रेट जातलो. सो दॅट गिव्स अस 0 टू w dw इज इक्वल टू पी ई इंटिग्रल θ1 θ2 sin थीटा d थीटा. कोणाक इंटिग्रेशन खबर ना, शिकपा जाय. एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम द मॅथ्सांतलो 7.1 एक्सरसाइज करपाचो. इंटिग्रेशन परफेक्ट जावपा जाय. ओके, ओनली एक्सरसाइज 7.1 तितलेंच कळ्यार पुरो एज लॉंग एज फिजिक्स इज कन्सर्न. ओके, सो दीस गिव्स अस, आतां इंटिग्रेट करूया. टोटल वर्क डन विल बी पी ई इंटिग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज मायनस कॉस थीटा फ्रॉम द लिमिट्स θ1 to θ2. This is theta. Definite integrals. Okay. This gives us minus PE cos of θ2 minus cos θ1. You can still do it. This gives us PE cos of θ1 minus cos θ2. This becomes our first equation. म्हणजे आम्ही वर्क डन फाइंड केलें when the dipole has moved from initial position θ1 to θ2. So this will be accumulated in the form of potential energy
हे वर्क डन इज एक्युमुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, रायट. ही जाली स्टेज 1. नेक्स्ट स्टेज समजून घ्या, इम्पॉर्टंट. आता आमकां पोटेंशियल एनर्जी जेन्ना आमी कॅल्क्युलेट करता न्ही जाल्यार खंय तरी पोटेंशियल एनर्जी 0 सेट करपा पडटा. सी, इट्स अ रेफरन्स थिंग, इट्स अ रिलेटीव टर्म. खंय तरी पोटेंशियल एनर्जी आमी सेट करपा जाय विच इज इक्वल टू 0. जाल्यारूच विथ दॅट रेफरन्स वी कॅन कन्सिडर द पोटेंशियल एनर्जी, रायट. एक्झाम्पल धर, जेन्ना आमी स्प्रिंग घेतात, से दिस द स्प्रिंग एट दिस पोजिशन, एट मीन पोजिशन आमी पोटेंशियल एनर्जी 0 म्हणटा, हांगा 0 म्हणटा. पेंडुलम जर घेतलो, एट एक्स्ट्रीम पोजिशन इट इज मॅक्सिमम, एट मीन पोजिशन यू इज 0. कायनेटिक एनर्जी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आमकां पोटेंशियल एनर्जी जाय. एट मीन पोजिशन पेंडुलमाची पोटेंशियल एनर्जी इज 0. दुसरें, बॉल घेतलो, एट ग्राउंड लेवल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल इज 0 बिकॉज एच इज इक्वल टू 0. हांगा एच इज 0, सो यू इज 0. हें आमकां खबर आसा. सो समवेर वी आर डिफायनींग पोटेंशियल एनर्जी एट इक्वल टू 0. तशीच आमकां हांगा डिफायन करपा जाय वॉट इज दॅट पोजिशन एट वीच द पोटेंशियल एनर्जी इज 0. So, the best position is this equipotential surface. This is a place where we assign the potential energy 0. आता why? Why, sir? Why? Okay, the reason सांगता. At infinity, the potential energy of a charge is assumed to be 0. Of a charge, not dipole. At infinity, potential energy of charge is assumed to be 0. जेन्ना हो चार्ज आमी हांगाच्यान हांगा व्हरता, सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, एक्स अमाउंट ऑफ वर्क इज डन. आनी हांगाच्यान हांगा व्हरतात जाल्यार अगेन सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, नेगेटीव. इट विल बी मायनस एक्स. दिस विल बी एक्स, दिस विल बी मायनस एक्स. नेगेटीव बिकॉज वर्क डन इन वन केस इट विल बी डन बाय द सिस्टम, इन अदर केस इट विल बी डन ऑन द सिस्टम, बट द टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू 0. करेक्ट. सो दिस इज द बेस्ट पोजिशन. इन केस आमी असो जर धरलो जाल्यार this charge is closer to infinity. This is all theoretical. This charge is away from infinity. So, there will be a difference between the two potential energies. Correct? So, this is the only position where we consider the potential energy. At this position, u is equal to 0. Magi fulla katle slowly. So, at theta 1 is equal to 90 degrees. इनिशियल पोजिशन 90 डिग्री धरले आनी थंय आमी 0 सेट केली जाल्यार लेट अस कन्सिडर हांगाच्यान टिटान व्हरपाक कितली एनर्जी जाय. सो एट टिटा इज इक्वल टू टिटा 2 इज इक्वल टू टिटा जर घातलें ह्या इक्वेशनान जाल्यार इक्वेशन कितें जातलें. द इक्वेशन वील बी डब्ल्यू, और आतां आमी यू म्हणया, यू इज इक्वल टू पी ई कॉस ऑफ 90 मायनस कॉस ऑफ टिटा. करेक्ट. हांगा फक्त 90 घातलें, हांगा टिटा दवरलें. 90 or pi by 2, anything you can say, doesn't matter. Okay, no, we say pi by 2, it is in radians, sorry, it has to be pi by 2. It has to be pi by 2, sorry, not 90, it is in radians. Okay, so now, this will be cos pi by 2, 0, so that gives you PE, that will be minus PE cos theta. This is the potential energy with the assumption कि initial position is at परपेंडिक्युलर पोजिशन आनी दुसरें खंय आसना, हांगाच्यान हांगा टिटाचेर येवनी, 90चे वयल्यान टिटा रायली जाल्यार दिस इज द इक्वेशन. ह्या टिटाचेर हांगा आयलो, दिस इज से टिटा जाल्यार सुद्दां दिस इज द एनर्जी, रायट. ओके, नाव गोईंग टू द नेक्स्ट पॉयंट. लेट अस से टिटा इज ना, आतां दिस इज अनदर इक्वेशन. ओके, दिस इज सेकंड इक्वेशन. आतां आमी कितें करया, 90 वयल्यान एट टिटा इज इक्वल टू इट इज गोईंग टू 0. हांगा 90 धरला आमी पयलीं, सो इट इज गोईंग फ्रॉम 90 टू 0. इट इज कमिंग टू दिस पोजिशन हॉरिझॉन्टल, टिटा इज इक्वल टू 0 हांगा. सो डायग्राम्स काडटा. ह्या पोजिशनाचेर दिस इज प्लस मायनस 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 क्यू प्लस, सॉरी दिस इज सेम. पूण हांवें कितें केलां, डायपोल आसा तो असो घुंवण आयला की प्लस आसा तो मायनसा कडेन पावलो, मायनस आसा तो प्लसा कडेन पावलो, आनी इट इज नाव मेकिंग 0 डिग्रीज. एट दिस स्टेज टिटा इज 0 जाल्यार हें इक्वेशन घेतलें, u will be equal to minus PE cos 0, that's equal to minus PE, right? Okay, next कितें तें सांगना, मागीर सांगता. At theta is equal to 180 degrees or I can say
2 just pi. Theta is equal to pi. At theta is equal to pi कितलो तो असो वतलो उरफाटो. So dipole will be in this position. This is the plus side, this is the minus side of electric field. Dipole plus q हांगा पावलो, minus q हांगा पावलो. Or minus हांगा पावलो and plus also पावलो. Means you have actually turned it ulta जाल्लो, entirely twisted this side. And it has now made 180 degrees. Okay, the final position. It came from theta to 180 degrees. From 90 it has come to 180 degrees. So हे equation कितें जातलें? पळय परत सांगता. This equation is with the assumption that the initial position is pi by 2. Okay, next. Here u is equal to minus p cos of pi. That's equal to p. Cos of 180 is minus 1. Minus into minus place. This is the position. This is a potential energy जेन्ना डायपोल असो येता. आता लक्षात घेयात. एक जर मॅग्नेटिक निडल घेतलो कंपास, it will be north south direction सदां आसतलो. You turn it back side south north कर जाल्यार it will have maximum potential energy तो परत back जातलो north south. Okay, this is the exact case. This will be the maximum energy with which it will try and go back into the same position, equilibrium position. Hanga it will be minimum because this is the minimum energy because there is no other energy involved. Hanga any energy na to make it lesser than this. This is the lowest energy. And मधले पोजिशनाचेर u is 0. हांगा u is 0. हांगा u is my at theta pi by परत बरयता at pi by 2 u is 0. u is equal to 0. At 0 degrees u is equal to minimum. And at pi degrees u is equal to maximum. Okay, this is the case, right? I hope you understood this. Any more clarification? Please contact on WhatsApp. Enjoy.